Uy, medyo intense na to, ha? Kaya to? Okay, let's start with Angel. Dojon! 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 Sakit sa glut ah. Tusok? Hindi, pero ang sakit sa glut. Dojon! Flat yung pwede ko. Flat yung pwede ko eh. Nakakatawa pala siya tignan. Alam mo, Pisil ah. Tension, tension, Ayaw eh. tension. Contract, contract. Oik! Ayaw! Ikaw muna, pre! Okay na pala. Parang pumasok na sa loob ah. Sakit. Nabali nyo in multiple tries. A fail. Ha? Fail pa din. Oh, so one try. Dapat yata nakagaling ka. May squeeze pa, paharap yun eh. Oo. Yung ganun pa yun eh. Para yung isipin mo yung werot mo talaga, ginawa mo din. Yung parang ganun, no? Yung parang ganun, no? Paano? Yeah. Sama mo na rin ang muka. Para ramdam mo. Paano yung mukha? Parang nangasim ah. Para nangasim. Para siguro maramdaman mo talaga. Oh, game, round 2. Taas mo man ang muka. Fighting! 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 Oh, dulo naman ako. Mauna ka. O sige, ako na muna. Galing yan. Okay, me first. Ready? Buboy? Fighting! Dajan. Dajan. Ano ginawa mo? Ano lang? Tingin. Kaya medyo squats ka muna. Yan. Dojon! Dojon! Parang iniipot ah. Ito, si Kokoy. Dojon. Flat yung pet ko eh. Alam mo, Pisil ah. Dojon. Dojon. Muntik na. Ah? Bali. Chopstick drop. Bali.
Dojon. Mali yan. Mali yan. Sap yan. Mali yan. Mali. 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 Wala ako. Tuwang-tuwa. Dapat dito, hindi ka Armstrong, strong bat ka pala dito. But strong. Si Bat Strong. Let's go, Bat Strong. Ay, wait lang. Na-wedgie. Dojon. Eto na. Ito talaga, inaantay ko to eh. Follow through. Dojon. Wow. Look at those eyes. But strong. Ito bat strong. Kaya yan. Kaya yan. For the win, Cup. Bumaba. Ayan, okay. Dojon! 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 Ahamunin namin sa kayo, sino ang gustong mag-break ng record? Try ko. Try ko. Tara, Cup. Oo. Kaming dalawa ni Cup. O, sige, ito si Cup. Kaya. Kaya, Kap. Tara, try natin. Ay. 3 pairs of chopsticks ang kailangan mong ma-break. Go, Cap. Kaya ng puwet mo yan. Kapal rin. Ang kapal na rin, no? Go, Cup. Ikaw na yan. Nararamdaman ko na talaga. Okay. Dojon! Dojon! May dugong. Ramdam ko na. Try mo, boy. Ba't ganun? Di mo salita Try mo, boy. Go. Salitan tayo. Let's go, buboy man. Kasi mamuscle din yung puwet ko eh. Tinan mo, pakapal ng pakapal. 5 na yung kasunod dyan. Okay. Ready. Wait. Lagay ko lang siya sa pinakakanto. Hop. Diyan ka lang sa eskinita. Yan. Ganda ng pwesto. Yan. Okay. Go, go, go! Dojon! Oh my God! Oh my God! Sakit. Okay. Ikaw, Cup. Gusto mo i-try? Ikaw, hindi ako. Ang tigas eh. Guys. Tigas din. Defending champion. Defending champion. Game. Dojon! Dojon! Go, Cap! Dojon! Uy! Grabe yung pet mo. Nakakatakot. Feeling ko pet mo pang gamit pang name tag rito. Tama. Baka manalo na ako, di ba? So pagdating ng name tag ripping, next time, puwet na gamit ko. Uupuan lang tayo ni Cap kasi. Dojon!
Doon pala galing yung lakas. Doon pala galing yung lakas ko eh. Dodson! Sampo. Grabe! Sige nga, Kap. Go, Kap. Go, Kap. Kaya mo yan, 30. Ito lang pala yung talent ko eh, no? Doon siya napunta. At least nahanap mo yung talent mo dito sa workshop. Nakaka-proud. Bones, are you proud of me? Dojon! Dojon! Bali! Ay! Ang galing mo. Hindi ko kaya mo yung 30. Hindi ko alam eh. Hindi ko naramdaman. Gawa na tayo ng record. Kayang-kaya ni Cap yung 5. Kung mabali ko to. Grabe, ang kapal na niya na. Go, Cap. Buong pwersa. Okay. Dojon! Dojon! Medyo nag-crack. Medyo may ganun. Nag-crack na eh. Nag-bend nga siya. Kaya mo na yun, na-bend na eh. Medyo tumama na sa baby maker. Go, boy. Go, boy. Kaya na yan, kaya mo na yan, kaya mo na yan. Ako hihila, ako hihila. Uy, baka masakit. Oh my God. Dojon! Dojon. 1, 2, 3, go. Rico. Sa bagay, may dalawang anak ka na eh. May bulgogi din ako. May bulgogi. Sorry. Hanggang dun lang. Ang record ni Cap ay 5, no? Lima. 5 pairs of chopsticks. So, 10 chopstick. Yun ang record. Wow. Not bad, not bad. So, ang ating chopsticks backbreaker ay si Mikael. Bones! I made it, Bones! At dahil dyan, sa'yo na to. Dyan, sa'yo na yan. Medal. The backbreaker. Medyo mayaboy talaga, ha? Anytime, anyone, anyhow.